Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita tawasul dengan niat istiqamah dengan membaca Ratibul Haddad, Wirdus Sakhran dan doa-doa yang insyaallah akan kita baca. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur untuk ibadah, sehat afiat, hasil maksud serta husnul khatimah. Silakan para pendengar setia Majelis Al-Ihya Insan Kamil Bogor untuk membuka dan mempersiapkan Majmu'atul Auratnya. Dibuka halaman 110. Kita awali dengan pembacaan Ratibul Haddad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hazihi niyya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mujtaba rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahabatihi syaudillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. ثم إلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين وأصحاب النبي والعلماء العاملين والأصفياء الصديقين خصوصا الكتب الرباني والعارف صمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه رحمهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. توسلا وتبركا ببركات والكرامات والمعجزات راتب الحداد، خصوصا لحضرة صاحب الراتب الحداد الأستاذ البركة العارف بالله الكتب الغوث عبد الله بن علاوي الحداد بعلاوي، أن الله يقدس روحه في الجنة وينور ضريحه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم الفاتح خصوصا لحضرات شيخنا وأستاذنا ومعلمينا ومهذبينا ومربينا ومرشدينا مماجنgan Kiai Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris, wa ila hadrat Kiai Haji Tubagus Mama Falak Abbas Pakentongan wa nafa'na bi ulumihim rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa khususan li hadarati abina wa ustadina Ki Haji Muhammad Husni Tamrin Fatma Wijaya Al-Banjari wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina wa liman asana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat allazina zakarna asma'ahum wa man lam nazkur asma'ahum wa anta a'lamu bi asma'ihim. Lintaskan wajahnya, sebutkan namanya, ibu, bapak, mama, papa, om, tante, kakak, adik, suami, istri, anak, mertua, besan, kakek, nenek, saudara-saudara kita semua yang disebut namanya atau yang tidak disebut namanya, yang sehat atau yang sedang sakit, yang masih ada atau yang sudah tiada, khususan
بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا
يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامه
الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أبذل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي
عليه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا الله 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 يا الله
Rahman, ya Rahim, ya Hannan, ya Mannan, 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 ya Dayyan, ya Sultan, ya Dayyan, ya Sultan, ya Dayyan, ya Sultan, ya Dayyan, ya Sultan, ya Dayyan, ya Sultan. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله، ya Allah, يا الله، أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله، الله الله والله إنه لا إله إلا الله. يا الله، يا الله، يا الله، أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت، الله، الله الله والله إنه لا إله إلا الله. يا الله، يا الله، يا الله، أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله، الله الله والله إنه لا إله إلا الله. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan dengan pembacaan Wirdus Sakron. Dibuka Majmu'atul Auratnya di halaman 142. Kita tawasul dengan Wirdus Sakron
Mudah-mudahan kita semua dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tattu bidarbillah tuluhu ma sya'allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saffuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ahata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر مهزور ومن جميع الشرور تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نذرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجدع ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين. Kita lanjutkan pembacaan istighfar Rajab. Dibuka Majmu'atul Auratnya di halaman 74. Mudah-mudahan dengan barakah di bulan Rajab, dosa kita, kesalahan kita, kekhilafan kita, disengaja atau tidak disengaja, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah, dengan barakah membaca doa istighfar Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب وأتوب إليه من جميع ما كره الله قولا وفعلا وسمعا وبصرا وحاصرا اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم
ثم عدت فيه وأستغفرك لما أردت به وجهك الكريم فخالطه ما ليس لك فيه رضا وأستغفرك بما وعدتك به نفسي ثم أخلفتك وأستغفرك لما دعاني إليه الهوى من قبل الرخص مما اشتبه علي وهو عندك مهذور وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فسربتها وتقويت بها على المعاصي وأستغفرك من الذنوب التي لا يغفرها غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا يسأها إلا رحمتك وحلمك ولا ينجي منها إلا عفوك وأستغفرك من كل يمين حلفت فيها فهنست فيها وأنا عندك مؤاخذ بها وأستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأستغفرك يا لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في بياد النهار وسواد الليل في ملأ وخلأ وسر وعلانية وأنت إلي ناذر إذا ارتكبتها ترى ما آتيته من العصيان عمدا أو خطأ أو نسيانا يا حليم يا كريم أستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر لي وارحمني وتب علي وأنت خير الراحمين وأستغفرك من كل فريضة وجبت علي في آناء الليل وأطراف النهار فتركتها عمدا أو خطأ أو نسيانا أو تهاونا وأنا مسؤول بها ومن كل سنة من سنن سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتركتها غفلة أو سهوا أو جهلا أو تهاونا قلت أو كسرت وأنا عائد بها وأستغفرك يا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك رب العالمين لك الملك ولك الحمد ولك الشكر وأنت حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنتم نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأهزر من الجن والإنس وأن يهدرني عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نهور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكايدهم. أطفِ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانا وأرفع مكانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسول الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اهرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي. بسم الله رقي اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت شافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعل لي نورا من نوري وعزا من عزي ونصرا من نصري وبهاء من بهائي وعطاء من عطائي وحراسة من حراستي وتأييدا من تأييدي يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البصرى صلاة تبصرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم ارزقنا السلامة وارزقنا العافية وارزقنا البركة وارزقنا الاستقامة وارزقنا حسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Mudah-mudahan seluruh yang kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tahasamna billah. Bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillah Rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu 'ala Allah intasamtu billah fawattu amri ila Allah ma sya'allah la quwwata illa billah. Bismillah alhamdulillah. Bismillah Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, setelah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang penting sekali buat kita semua. Apa pendapat Anda tentang Indonesia saat ini? Ayo silahkan difikirkan dulu dalam hati teman-teman sekalian, di Al-Ihya, di sahabat-sahabat semua. Pikirkan itu dulu. Kita belum mulai. Pikirkan tentang Indonesia. Sudah? Apa yang terlintas di benak Anda? Kalau sudah, cukup simpan dalam pikiran dulu, nanti kita bahas. Kita mau ucap salam pembuka. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa zurina wa qurratu ayuna sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Wabil khusus kita doakan, kita kirimkan doa pembuka ini ala haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus ila syekhuna, ila ustazuna, ila kepada seorang yang sangat kita cintai, yaitu yang mulia Abi Tamrin dan seluruh keluarga besar Al-Ihya dan seluruh keluarganya. Allah berikan sakinah, mawaddah, warahmah ilal jannah, bit ta'ah, bit taqwa, bil ghani, bil ghina dan seluruhnya. Amin. Kita doakan untuk kesehatan. Ya Rab anta syafi. La shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama, untuk yang mulia guru kita dan seluruh keluarga besar dari Al-Ihya Bogor. Al-Haziniyah wa likulli niyatin salihah. Sekali lagi wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila abitam wa kulluhum wa la furu'ihim wa la judihim. Ya Allah ya Rabb. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah memuji kepada Allah sudah kita lakukan, setelah berselawat kepada Rasulullah sudah kita lakukan, berdoa kepada guru kita yang merupakan jadi wasilah pertemuan jarak jauh ini. Akhirnya kita masuk kepada materi. Pertanyaan saya sudah dijawab di kepala Bapak Ibu sekalian. Indonesia, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu sekalian? Ya, carut marut, tidak adil, perpolitikan yang kacau, ekonomi yang berantakan, atau kebalikannya, negeri yang gemah ripah loh jinawi, tolot tentrem kertoro hajo, nggak ada yang ditangkap, nggak ada yang lapar, nggak ada yang nganggur. Ayo, yang pertama atau yang kedua? Saya yakin, hakul yakin, Anda pasti insya Allah ya, Anda akan menjawab yang pertama. Yuk, kenapa? Ada apa dengan negeri kita saat ini? Kenapa jawabannya pada pertama? Maka udah sepantasnya
kita mengupasnya. Indonesia, negeri yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Indonesia, kalau dibilang lebihnya banyak, kekurangannya dikit. Kekurangan orang pintar, kekurangan apa? Kekurangan orang jujur, kekurangan orang adil, kekurangan punya kader, kekurangan punya pemimpin, kekurangan banyak sekali. Sekalinya punya pemimpin, ya kita doakan saja semoga tambah baik begitu ya. Nah, sekarang sebelum lihat kekurangan, sebaiknya lihat kelebihan dulu. Siap, kita akan lihat kelebihan Indonesia. Negeri ini adalah negeri yang luar biasa. Belum pernah ada negeri yang seperti Allah ciptakan seperti Indonesia. Saya tidak berlebihan mengatakan itu karena fakta menunjukkan seperti itu. Oh, sekarang kepada sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, sebutkan satu negeri yang lebih kaya dari Indonesia. Silahkan. Silahkan. Ayo, semua jawab. Semua jawab. Ayo, silahkan. Saya sambil cari data. Pasti menjawab Brunei, gitu kan? Saudi Arabia, gitu kan? Amerika, gitu kan? Kuwait, gitu kan? Perhatikan lagi deh. Ini saya lagi buka data sambilan. Perhatikan lagi teman-teman sekalian. Yang bilang Brunei itu kaya, ya, siapa? Anda mungkin ketahuilah. Brunei itu, negara tetangga kita itu, berpenduduk hanya sekitar hampir 500.000 orang. Malah tepatnya 459.000. Ya, dari 459.000 itu, warga negara Brunei itu 330.000. Sisanya, ya, 33.000 residen lah ya. Dan dari 33.000 itu dan lainnya yang 94 ribuan itu berstatus temporari. Tapi itulah Brunei ya. Brunei ini ya punya minyak sedikit kalau dibandingkan dengan Indonesia. Tapi kenapa Brunei yang kaya? Karena dibaginya itu hanya untuk 400 atau 450 ribu orang. Jadi masing-masing dapat banyak gitu loh. Ya, warga Brunei itu cuma 67% loh yang Islam, Kristennya 10%, Budanya 13% dan seterusnya. Kita bukan bahas masalah Brunei, tapi Brunei kaya karena minyaknya segitu cukup banyak ya. Tapi kemudian minyak itu dibagi cuma sama 450 ribu orang. Bayangkan dengan warga Bogor aja kalah Brunei banyaknya gitu loh. Jadi mesti banyak warga Bogor yang dikasih makan sama negara. Ceritanya gitu. Contoh, begitu juga warga Condet. Gitu loh. Sehingga negara mesti tanggung. Sehingga negara nggak sanggup untuk mengasih makan orang Bogor, orang Condet dan sebagainya. Sehingga terjadilah usaha dalam mandiri, usaha sendiri. Sedangkan dalilnya seharusnya tidak demikian. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Iya, dipelihara untuk tetap miskin. Nah, gitu kata joke orang-orang. Tapi tidak ya. Nah, itulah kalau kita lihat negara Brunei. Lihat apa lagi coba? Amerika. Ya Allah. Amerika itu kelihatannya doang hebat, tetapi dia negara yang sangat banyak cadangan emasnya, jadi kaya lah begitu ya. Tapi punya selidik dari mana emasnya kalau bukan dari Indonesia, dari Freeport. Sebagian besar. Saudi Arabia kaya. Mas, bukan Saudi Arabia yang kaya. Yang kaya itu Mekah dan Madinah. Nah, Mekah, Madinah kaya. Kaya raya Mekah, Madinah. Tapi tidak dengan Saudi Arabia. Memang ada apa di Saudi Arabia? Cobalah Anda jalan, sedikit aja. Ya, sedikit aja Anda jalan. Udah pernah ke Amerika belum? Yang udah angkat tangan. Coba lihat dalam perjalanannya. Dalam antara gedung-gedung yang satu dengan gedung yang lain. Yang hebat itu New York. Washington DC. Tapi perjalanan dari kota yang satu ke kota yang lain itu banyak sekali hal yang membuat hati miris. Kenapa? Karena isinya tidak ada orang kecuali semak belukar atau hal-hal yang membuat kita takut gitu ya. Nah, lain halnya dengan
Saudi Arabia yang tadi dibilang kaya. Saya balik tanya, yang kaya itu Mekah Madinah apa Saudi Arabia? Mekah Madinah, karena Mekah bersolek, Madinah bersolek karena kedatangan tamu Allah, maka akhirnya menjadi mewah dan hebat. Padahal negara Saudi Arabia sendiri, ya kita tahu, ya antara Mekah sama Madinah saja yang ada adalah pasir gitu ya. Nah, bukan saya menghina satu negara, bukan, tapi mau lihat harta kekayaannya. Karena indeks pendapatan per kapita itu bukan ukuran. Kita lihat negara-negara yang indeks pendapatan per kapitanya besar. Kita kan cuma 4.000 berapa? Maaf, kita ada 4.000-an gitu ya. 4.000-an. Nah, 4.400, 40.500 ya. Malaysia tetangga kita cuma sejengkal 12.500. Coba. Ya. 12.500 itu Malaysia. Bayangkan kalau Korea itu sampai 28.000. Kuwait ya, Kuwait itu 30-an ribu. Singapura 58.000. Luar biasa kan? Sementara Indonesia masih berapa? Masih berkutat di angka 4.000-an. Apakah ini? Ya, ini disebut indeks pendapatan per kapita. Apakah itu ukuran kekayaan, saudara-saudara? Tidak. Itu bukan ukuran kekayaan. Apakah mereka yang saya sebutkan, taruhlah Brunei lah yang tetangga yang dibilang kaya, punya emas, bauksit, timah, tembaga, uranium? Nggak punya. Tapi kita punya semua. Jadi teman-teman sekalian ya yang saya hormati, kekayaan bukan dilihat dari indeks pendapatan per kapita. Kekayaan bukan dilihat dari lihat gedung-gedungnya banyak gitu, bukan ya. Walaupun itu salah satu indikator ya. Tapi Indonesia apa yang kagak ada di sini, saudara? Apa? Di sini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berikan itu dahsyat. Dari Aceh sampai Papua. Semuanya luar biasa. Mau bicara soal apa? Tambang. Dari Cikotok emas sampai Papua. Ayo, timah dari Pulau Bangka Belitung sampai Sulawesi. Nikel dari ujung Kalimantan, ujung Sumatera sampai ujung Sulawesi kita punya. Uranium bahkan di bawah telapak kaki orang Papua sana, saudara-saudara kita yang di Papua ada uraniumnya. Itu hal yang sangat luar biasa. Mau apa coba di Indonesia? Mau pertumbuhan, ya? Mau tumbuhan apa yang nggak ada di Indonesia? Yang lain kebakaran nggak ribut, tapi ketika Kalimantan kebakaran, dunia ribut karena Kalimantan adalah paru-paru dunia. Dulu sebelum gundul. Mau apa lagi? Ikan, aneka ragam ikan ada di Indonesia. Ikan hiu aja spesiesnya ada 150-an macam ada di Indonesia. Kupu-kupu aja sampai 120-an macam ada di Indonesia. Ayo, Anda ke Mekah, ke Madinah. Ayo, mau makan apa? Pisang, namanya mouse. Satu macam, selesai. Anda ke Amerika mau makan pisang, namanya apa? Banana, selesai. Indonesia, mau pisang apa Pak? Ditanya dulu kita, mau makan apa? Pisang apa? Nah, wujud penciptaan kita kepada negara Indonesia itu adalah supaya apa? Supaya kita jaga, saudara. Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan Indonesia berbeda-beda bersatu. Ya maaf, berbineka tunggal ika, walaupun berbeda-beda tetap satu. Allah yang ciptakan. Kita ada berbagai macam suku, bangsa, ras, golongan, semuanya li ta'arufu, untuk ta'aruf, untuk saling kenal, bukan saling nyinyir, bukan saling maki, bukan saling dengki, bukan saling apapun. Tapi lihat kenyataannya, seolah-olah kita nggak boleh berbeda. Kalau berbeda langsung cap bid'ah nih, bid'ah. Kafir nih, kafir, dan seterusnya. Hentikan saudaraku, yang sekarang diperlukan itu adalah persatuan dan kesatuan. Kita lemah kalau kita nggak bersatu, kita kuat kalau kita bersatu. Sudah sepantasnya kita semua nggak boleh saling caci, saling maki. Lihatlah, ini anggota organisasi ini nih, dikata-katain, dihina. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini anggota ini nih, ini kelompok ini nih, ini kelompok ini nih. Allah yang ciptakan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami yang ciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi mau ngapain lagi? Allah kok yang ciptakan semua.
Jadi jangan ada lagi ngatain orang dengan suku haram, ya. Sunda, Jawa, Cina, Arab, India, Pakistan, Batak, Papua, Sulawesi, Makassar dan seterusnya. Cukup. Hentikan itu semua karena itu karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak bersyukur, niscaya akan Allah cabut nikmat Indonesia yang beraneka ragam ini. Allah ciptakan karena kita nggak bersyukur, akhirnya kita saling berantem, saling auzubillah tsumma nauzubillah. Jadi apapun perbedaan kita, berbeda itu boleh, ya nggak boleh musuhan. Saya ulangi lagi ya, berbeda itu boleh, ya nggak boleh musuhan. Sekali lagi ya, berbeda itu boleh, ya nggak boleh musuhan. Jangan cuman karena berbeda sedikit aja kita langsung berantem. Nggak boleh lah demikian, nggak fair lah demikian, nggak indah lah demikian, nggak elok lah demikian. Ingat Rasulullah diutus untuk apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah diutus untuk innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad diutus yang paling utama untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Jadi sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini, pagi ini, kita mesti tentukan, kita mesti kuatkan hati. Ya Allah, saya bersyukur atas nikmat keanekaragaman di Indonesia. Ya Allah, saya bersyukur dengan nikmat yang tenang, damai, tentram di Indonesia. Itu dulu. Mengenai kritik, sabar. Nanti kita lanjutin, nanti kita bahas. Tapi ini dulu, karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kemudian teman-teman sekalian, yang penting untuk kita pahami selain bersyukur itu ya kita tidak boleh diam atas segala kemungkaran. Kalau kita diam atas kemungkaran, maka bangsa itu akan hancur, akan musnah, akan terpotong-potong, akan terberai-berai, berbelah-belah semuanya. Ya. Nah, jadi selain kita pengen menjaga persatuan bagi bangsa, yang penting itu adalah juga menjaga soal tidak boleh ada kemungkaran yang didiamkan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bilang, idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'azabin min indih. Kalau maksiat berkembang di kalangan umatku, maka azab Allah akan turun secara merata. Nah, teman-teman sekalian, jadi berimbangan kita jaga Indonesia. Jangan sampai pecah, harus kompak, harus menerima perbedaan. Nggak ada lagi deh 01, 02, udah habis, udah cukup. Nggak ada lagi deh cebong, kampret, udah kelar. Ntar 5 tahun lagi atau 2024 barangkali kita membela atau mendukung siapa, ya silahkanlah, kita nggak ikut campur ya apa yang Anda pilih. Tapi jangan sampai bikin musuhan gitu. Berbeda itu nggak apa-apa, lumrah, wajar, normal. Apalagi orang Islam, satu pakai kunut, satu nggak pakai kunut aja bisa berantem. Janganlah saudara, wallahi jangan, itu hal yang furuk. Justru itu mendatangkan rahmat. Kenapa? Karena kita jadi duduk, jadi diskusi, jadi bertukar pikiran, jadi ilmu pengetahuan maju, kita bongkar kitab dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan rahmat. Tapi perbedaan yang furuk, bukan yang usul. Yang usul, nggak bisa berbeda dan nggak boleh berbeda. Contohnya subuh 2 rakaat, nggak mungkin. Karena daerah dingin subuhnya biar olahraga 8 rakaat, ya nggak bisa gitu ya. Apalagi Quran, Al-Quran itu sama, dia manapun, dari manapun sampai kapanpun nggak akan pernah berubah. Allah yang jamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Jadi ada hal-hal yang prinsip, tapi ada hal-hal yang furuk, yaitu yang cabang. Ini yang kadang-kadang usul dijadikan furuk, furuk dijadikan usul. Gitu, padahal ada bagiannya masing-masing. Tidak boleh sama sekali saudaraku kita ribut cuman karena ini. Indonesia, apalagi di masa pandemi seperti ini, wajib kita semua menjaga apa? Ini jadi jarak jauh itu saya ya. Mestinya kan jarak dekat, kita bisa ngobrol. Gara-gara pandemi ini nih ya. Karena kita mesti datengin majelis ilmu, tapi tentu dengan, kalau sekarang lagi Covid ya protokol Covid kita jalanin ya. Tapi lihat kata Rasulullah, kun aliman, jadilah orang yang ngajar, atau muta'alliman, atau orang yang belajar, atau mustami'an, atau pendengar ilmu yang baik, atau muhibban, atau yang sangat mencintai ilmu. Fala takun khamisan fatahluk, jangan jadi yang kelima, maka itu akan celaka. Siapa mereka? Udah nggak ngajar, nggak belajar, nggak cinta ilmu, nggak mau dengerin ilmu. Akhirnya apa? Ya celakalah gitu loh. Nah, jadi yuk kita simpulkan, kita kombinasikan.
Indonesia sekarang keadaannya kayak begini, tetapi ada potensi yang besar yang sekarang tidak harus dikuasai oleh umat Islam yang mengelola. Makanya mesti pinter, makanya mesti bersatu. Kalau udah bodoh, berpecah belah, kita dijajah oleh orang pintar, oleh orang jahat. Pintar dan jahat, pintar sih bagus gitu ya. Kalau pintar dan jahat namanya akhirnya minterin namanya. Ya. Jadi, itu pertama, bersatu, berakhlak, dan insya Allah akan kuat. Masalah anak bangsa Indonesia saat ini, wabil khusus masalah umat Islam saat ini kagak bersatu. Dalam satu partai aja dia berantem, apalagi beda partai. Kenapa? Nih, beda kepentingan, beda fulus, beda akhirnya apa? Beda ya tahta, kedudukan, pengen eksis. Itu kejahatan yang sangat jahat pada situasi kali ini, di mana persatuan dan kesatuan sangat kita butuhkan. Ya Allah ya Rabb, kalau berbeda tuh nggak apa-apa. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali Allah, jangan bercerai-berai. Lihat kata-katanya, jangan bercerai-berai. Jadi kalau umpamanya ada perbedaan, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa sama sekali kalau ada perbedaan. Yang nggak boleh itu adalah bercerai-berai. Bercerai-berai itu loh yang membuat kita nggak bisa tumbuh, nggak bisa berkuasa menguasai apapun. Justru kita dibego-begoin sama orang lain. Jadi teman-teman sekalian, sudahlah, mari kita hidup di Indonesia dengan tenang, damai, kompak, tidak melacurkan diri untuk menghamba kepada satu partai, satu kelompok, satu golongan, satu orang, tidak. Tapi kita bersama-sama membangun yang dulu-dulu ya udah. Sekarang mari kita berkontribusi. Apa yang kita perlukan, apa yang kita berikan kepada tetangga. Ayo apa? Nah, itu yang penting sekarang. Tetangga kita bisa kita bantu, yang sedekat kita bisa kita bantu. Dengan cara apa? Dengan cara sebisa kita lah. Peduli dengan orang. Kalau kita nggak ada sama sekali, jangan minta sama orang, tapi berupayalah sendiri, berlakulah sabar atas apa yang telah terjadi pada kita, dan seterusnya. Itu yang membuat kita semakin aiz, semakin wibawa. Semakin kita banjang angan-angan, semakin kita pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Akhirnya kita menjadi menghamba dengan orang lain, menjadi budak orang lain karena kita ingin menginginkan hawa nafsu itu. Ya. Tapi nggak boleh keinginan dong, boleh, tapi situasi yang wajar, yang lumrah, dan usahakan dengan keringat sendiri. Ya. Minta-minta itu hina, membuat kita terjajah. Aiz, kata Roma Irama, jangan sampai terjual berapapun harga dirimu itu. Demi kehormatan, nggak apa-apa lapar, nggak apa-apa puasa 30 hari, ya 60 hari, demi kehormatan. Yang penting apa? Yang penting kita punya kehormatan sendiri daripada mengadahkan tangan melulu kepada orang. Hina gitu. Tapi sakit, ya berobat dengan air putih dan doa. Ya, tapi kita perlu uang sehingga kita minta-minta sama orang, nggak usah lah. Tapi kita perlu makan, ya makan nasi sama garam aja lah. Kenapa? Hubungannya dengan persatuan, ya nyerempet sedikit supaya kita berwibawa, gitu ya. Supaya kita nggak menghamba kepada orang lain, supaya kita kuat, gitu loh. Karena kalau kita mulia, maka yang kita pikirkan bagaimana persatuan dan kita menjadi kuat. Sahabatku sekalian dimanapun Anda berada, maka pesan Al-Fakir Haikal Hasan, ya. Untuk teman-teman sahabat-sahabat Ihya Bogor ini adalah mari jaga persatuan, jaga kesatuan. Tidak boleh Indonesia pecah dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, dari timur sampai ke laut. Adalah anugerah Allah yang mesti kita jaga. Saat ini negara kesatuan Republik Indonesia lagi dirongrong oleh dari barat yang namanya Amerika dan lain-lain. Dirongrong oleh timur yang namanya Cina dan lain-lain. Semua adalah negara-negara yang mau merampok harta Indonesia. Jangan sampai terjadi. Kita mesti kuat, kita mesti hebat, kita mesti berjaya sebagai bangsa mayoritas. Mesti mencontohkan persatuan. Selama ini juga udah selama ini makin dicontohkan, makin lebih baik. Karena apa? Karena dengan hal yang demikian itulah ya kita bisa beribadah dengan baik,
berbuat dengan baik, tetap beramar ma'ruf nahi munkar, tetap kritis terhadap kesalahan, tetap menjaga persatuan, tidak melakukan lagi mulai sekarang, nggak boleh lagi ada yang menghina, mencela, memaki, menyudutkan kelompok agama tertentu atau suku tertentu, karena itu bisa merusak persatuan. Mau nggak mau, suka nggak suka, keberadaan kita semua ini adalah atas anugerah Allah. Berbineka Tunggal Ika ini atas anugerah Allah. Jadi ya terimalah sebagai anugerah yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan main-main. Nabi juga di Madinah begitu. Ada orang yang bukan Islam, ada Yahudi, ada Majusi, ada Nasrani, tapi semuanya Nabi ikat dengan perjanjian Madinah yang baik itu, dengan piagam Madinah. Nah, kalau mau ngomong piagam Madinah, nanti kita bahas ya. Ada 47 poin piagam Madinah yang semuanya itu kurang lebih sama dengan apa? Dengan PBB, Declaration of Human Rights, dengan perjanjian Jenewa yang menghargai manusia, bahkan dengan Pancasila kita. Itu luar biasa memang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan itu, dan itulah yang menjadi acuan kita, yang menjadi utama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita sebagai hambanya yang taat, memasukkan kita ke dalam surganya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, ala haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Abitam dan keluarga sehat wal afiat. Semoga seluruh jamaah Al-Ihya Bogor ini sehat wal afiat, dan semuanya bukan cuma sehat wal afiat, jadi orang kaya, jadi orang mulia, jadi orang takwa, jadi orang jadi orang wibawa, jadi tangan di atas, dan semuanya ini insya Allah karena adanya pertemuan-pertemuan model begini. Walaupun pandemi tetap ngaji, walaupun jarak jauh. Amin ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Inna shiratal mustaqim shiratal ladzina amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.